खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी पाक मोहब्बत के लिए जो उसने हमारे दिलों में अपने रूह के वसीला से डाली है। ये वो मोहब्बत है जो खुदावंद की इलाही मोहब्बत है, वो अगापे लव है, वो जो खुदा की अपनी नेचर है वो अपने रूह के वसीला से हमारे दिलों में डालता है ताकि हम भी उससे प्यार करें। हालेलुया। पहले उसने हमसे प्यार किया है और इसी सबब से हम भी उससे प्यार करते हैं, क्योंकि उसके प्यार ने हमें बदला है, उसकी मोहब्बत ने हमें ट्रांसफॉर्म किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज जो खुदा के लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी खुदा ने जलाली काम किए हैं। तो आज हम उनकी टेस्टिमनी भी सुनेंगे और खुदा के कलाम को भी सुनेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे ताकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। तो आए हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा की खादम पास्टर हदायत आसी साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव, और इनके चर्च का नाम है ASR चर्च। सो वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ब्रदर वसीम सादिक, वेलकम ब्रदर वसीम टू गॉड इज़ लव। और मेरी दाईं जानब तशरीफ़ फरमा है सिस्टर मजीदा, वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है सिस्टर शकुंतला सरदार, वेलकम शकुंतला टू गॉड इज़ लव। आइए तो हम एक दुआ करें और इस दुआ में हमें लीड करेंगे भाई वसीम जी। आए हम अपने सरों को झुकाएं खुदा को। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं यसू राजा इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा यसू मसीह नासरी, कि हम तेरे पास आएँ और तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें यसू राजा। ख़ास तौर पर तेरे खादम के लिए दुआ मांगता हूँ यसू राजा। बाप यसू, इनको छू ब्लेस कर यसू राजा, अपने जलाल और अंजील की गवाही के लिए इस्तेमाल कर यसू राजा। हमारा यहाँ पर मिल बैठना तेरे हुजूर बखूर की मानत पहुँचे यसू राजा। जितनी जाने जितनी ज़िंदगियाँ सुने बाप यसू वो भी तेरे पास आ सकें यसू राजा। ए बाप आसमानी, जितना हमारा इस जगह पर मिल बैठना गुफ्तगू करना यसू राजा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो यसू राजा। ए बाप आसमानी, शुरू से लेकर आखिर तक छूना और ब्लेस करना यसू राजा। तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, तेरी नाइनटिंग तेरे मसा को मांगता हूँ, जो कुछ भी कलाम हो यसू राजा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो यसू राजा। जितनी जाने सुने यसू राजा तेरे पास आने का सवाब बने यसू राजा। हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जानते और मांगते और पाते हैं यसू मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। तो आए अज़ीज़ों, हम पास्टर हदायत आसी साहब से सुने कि खुदा की मोहब्बत ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए। जी ब्रदर जी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर सालक, बहुत खुशी हुई है पूरा अदारा देख के, और डेफिनेट पहले भी हम आते होते हैं, जैसे आपकी वो सालगिरह थी, सिस्टर मैरलिन की का मैसेज भी सुना, फिर आपके साथ वो जो बरकत और ब्लेसिंग्स थी वो भी शेयर किया आप लोगों ने और हमने रिसीव की। तो हम इस अदारे के लिए और इस प्रोग्राम के लिए आपके लिए ज़िंदा खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत अरसे बाद खुदावंद ने मुल्क पाकिस्तान पर रहम किया और ये बहुत बड़ा अदारा पाकिस्तान में बना। हम इस अदारे के लिए खुदा बाप, बेटे, पाक रूह का शुक्र करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ब्रदर जी यूँ खुदावंद ने काम किया कि मेरा बाप और मेरी माँ, बहन भाई, 2 बहनें हैं, 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो देखते थे माँ बाप को कि वो कैसे बुतों की पूजा करते हैं। हमारा जो घर था वो एक बहुत बड़ा इब्लीस का अड्डा बना हुआ था। दीवे जलाते थे माँ बाप, लोग चढ़ावे चढ़ाते थे, वो दुपट्टे और बकरे अडोन बहुत कुछ करते थे। लेकिन मैं ज़िंदा खुदा का शुक्र करता हूँ कि 9th में था, 83 में मैं लाहौर में आया और मैट्रिक की, तो न्यू लाइफ बाइबल कॉलेज में मैंने सेमिनरी स्टार्ट की 3 साल, और सेमिनरी की बाद में फिर वो ब्रदर नईम प्रसाद साहब से BTH और मास्टर किया। तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिस घर में इब्लीस की पूजा होती थी
آج اسی گھر میں خداوند یسوع مسیح کا مذبح ہے اور پورا علاقہ وہاں سے سیر ہوتا ہے، اور خداوند بڑے بڑے کام ہمارے خاندان کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ تو اور جب میں نے قبول آپ کا کیا، یہ جو گھر ہے یہ کدھر ہے، کس یہ سعیدہ والا فارم میں ہے، اچھا، اور انٹرنل لائف کی ٹیم ہر سال، وہ بردر انور فضل، شوکت بھائی، پوری ٹیم جاتے ہیں، ہر سال وہ کیک کاٹتے ہیں۔ اچھا، ہاں، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ کیا وہیں پر کسی خادم نے آپ کو اپروچ کیا، یا آپ کو خدا کے روح نے کیسے وہاں بدلا؟ جب سر لاہور ہم آئے، میں سیمنری میں آیا، تو پھر ٹوٹل زندگی خداوند کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، تو پھر میرے ماں اور باپ اور بھائیوں نے سب نے پانی کا بپتسمہ لیا اور خداوند کو قبول کیا۔ پہلے بھی خداوند کو بھی وہ سجدہ کرتے تھے، لیکن وہ ڈبل تھا، ڈاواں ڈول تھے، لیکن دو کشتیوں میں پیر دو کشتیوں میں تھے۔ لیکن جب میں سیمنری میں آیا اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے ٹیچرز اور سینئر استاد تھے، وہ گاؤں جانا، اور پھر وہ پراپر میرے خداوند کو میرے خاندان نے قبول کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو جب میں خداوند پہ ایمان لایا تو میرے پورے خاندان نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور آج میں اسی خاندان سے پاسٹر ہوں۔ خداوند نے خوبصورت کلیسیا، خوبصورت بلڈنگ، خوشحال اور بابرکت کلیسیا دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر میرے خاندان نے بیٹے بیٹیاں جو ہیں، انہوں نے بھی اب وہ سارے خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ تو آپ کا چرچ اب ادھر لاہور میں ہے؟ جی، آصف ٹاؤن 1 نمبر میں ہے، گلیکسو ٹاؤن میں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اور جب 83 میں آپ جب لاہور موو ہوئے تو سارے خاندان کے ساتھ ادھر موو ہوئے؟ نہیں، میں اکیلا ہی آیا تھا، یعقوب کی طرح۔ اس کے پاس ایک چھڑی تھی، میرے پاس 2 شلوار قمیض تھے۔ بس پھر خداوند نے اتنی برکت اور اتنی بلیسنگ دی کہ کوئی 10-12 کنال جگہ اور بھرپوری، اور ہر اینگل میں خداوند نے زندگی میں بلیسنگ دی۔ تو جب آپ آئے لاہور میں خالی ہاتھ آئے تھے، جی، اور یہاں آ کر آپ کا کانٹیکٹ ایک چرچ سے اور ایک بائبل کالج سے ہوا، جی، اور وہاں آپ نے داخلہ لیا، جی، اور جیسے جیسے خدا کا کلام آپ سنتے تھے تو آپ کے اندر کلام کی وجہ سے تبدیلی آئی، اور کیا خدا کے روح نے کیا؟ ساری تبدیلی یہ خداوند کے کلام کی وجہ سے آئی، کیونکہ جیسے یرمیہ میں لکھا ہے کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا ہے، میں نے تجھے بہت سی قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی مجھے فارنر کوئی ایسی فنڈنگ نہیں ہے، صرف خداوند کو سجدہ کرتے تھے۔ جب بھی مشکل ہوتی، بھاگ کے جیسے ایک بیٹا باپ کی گود میں آ جاتا ہے، تو اسی طرح آسمانی باپ کے پاس آ جاتے تھے یسوع کے نام میں، تو وہ ہر ضرورت کو اس نے پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ بڑا اچھا تھا۔ عزیزو، بڑی ہی زبردست ایمان سے بھری ہوئی بات خدا کے خادم نے کی ہے کہ جس طرح ایک بچہ، ایک بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے جب کسی ضرورت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، اور باپ اس کی ساری حاجت کو رفع کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آج ہم سب کے لیے ایک پاورفل میسج ہے پاسٹر ہدایت آسی صاحب کی زندگی سے، کہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھنا۔ جی، آمین۔ ہماری آنکھیں صرف اور صرف ہمارے خداوند پر لگی رہنی چاہیے۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک میرے خدا سے آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ جیسو، جب آپ خداوند پر سارے دل سے بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کی زندگی کے سٹیپس کو آرڈر کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے جو سارے مرحلے ہیں، جو سیزنز ہیں، ان کو وہ پھر ڈیزائن کرتا ہے بہتری کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور ہر طرح کی برکت کے لیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خداوند نے آپ کو 10-12 کنال جگہ بھی دے رکھی ہے؟ جی سر، میں جیسے سیمنری کمپلیٹ ہوئی تو عمر چھوٹی تھی، اتفاق ہاسپٹل میں جاب کی، اچھا، میاں نواز شریف کی کوٹھی نمبر 1 میں وائرنگ بھی کی۔ اچھا، وہاں پہ میں ایز اے ہیلپر گیا تھا،
اور میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ 89 میں میری انجینئرنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اسی ہاسپٹل میں ایز اے انجینئر میں سیٹ پہ بھی بیٹھا. اچھا آپ جی بائبل کالج کرنے کے بعد بعد اپنی انجینئرنگ کی ایجوکیشن کو جاری رکھا, الیکٹریکل انجینئرنگ کو جاری رکھا. جی ہاللویا. تو وہاں اور پہ 89 میں آپ کی انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی. جی آگے. تو وہاں پہ اسی ہاسپٹل میں پہلے آلریڈی ایک ہیلپر کی جو جاب ہوتی ہے تو وہیں پہ میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں انجینئر کی سیٹ پہ بیٹھا. جس دن سینئر نے کہا کہ آج تو نے تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ ایز اے انجینئر, تو میں نے ہاسپٹل میں بہت بلند آواز سے ہیلیلویا کا نعرہ لگایا کہ خداوند تیرا شکر ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. تو پاکستان کا سفائر گروپ بڑا گروپ ہے, ایز اے انجینئر وہاں پہ ایک اچھے لیول پہ خداوند نے مجھے استعمال کیا. ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک گلستان گروپ آف کمپنی کی 6 ملیں تھیں, ان سب کا ہیڈ میں تھا, الیکٹریکل, مکینیکل, یوٹیلیٹیز. تو کئی دفعہ ابلیس نے شرارت کی, میجر وغیرہ مخالفت کرتے رہے کہ کوئی اور رکھ لیں, لیکن مالکوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مجھے وہ فارغ کر دیں. زبردست. تو آپ خدمت بھی ساتھ کرتے تھے جی خدمت بھی اور انجینئرنگ کا کام بھی کرتے تھے, اور اس بڑے گروپ کے ساتھ آپ ایک اچھی سیٹ پر تھے, اور خداوند نے خدمت کے ساتھ ساتھ جو جاب آپ کرتے تھے اس سے آپ کو بلیس کیا, اور آپ کو اور آپ کی کلیسیا کو, آپ کے خاندان کو کثرت سے خدا نے برکت دی. تو سر اس میں یہ تھا کہ جب کوئی شپمنٹ ڈیلے ہوتی, کوئی پرابلم آتا فیکٹری میں, تو ڈاکٹر علی جو گلستان کا مالک تھا باقاعدہ وہ اور رئیس احمد ریکویسٹ کرتے تھے کہ پلیز اس بات کے لیے پاسٹر صاحب دعا کرنا. اور وہاں پہ ہمارے کزن اور بھی جتنے غیر اقوام کے لوگ وہ بھی دعا کرواتے اور خداوند اپنے نام کو جلال دیتا. زبردست. وہ لائنیں لگنی شروع ہو گئیں تو میں نے تو تھوڑا سا ہاتھ پھر ہولا کیا کہ تو ڈیوٹی بھی کرنی. پریز دی لارڈ. زبردست زبردست. تو ایک دفعہ سر اسی میں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا, ریزائن بھی دے دیا, گھر آ گیا. تو خداوند کی آواز کہ بیٹا تو اتھے ڈیوٹی نہیں کر رہا, میں تینوں اتھے رکھیا, چل واپس. ہاللویا. تو پھر خداوند نے مجھے وہیں پہ واپس بھیجا, انہوں نے بلوایا, میں پھر دوبارہ وہیں. زبردست زبردست. کہتا میں نے خود رکھا ہے وہ. اب آپ فل ٹائم منسٹری میں جی اب میں ریٹائرمنٹ لے لی ہے. جی اب فل ٹائم منسٹری میں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خاص کر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست میسج ہے نوجوان خدام کے لیے کہ ہماری بھائی کی زندگی سے ہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں صرف اور صرف خداوند پر لگی ہوئی تھی, کسی اور طرف نہیں, فورن فنڈنگ پر نہیں, کسی گورنمنٹ ادارے پر نہیں, کسی بڑی چرچ آرگنائزیشن کی طرف نہیں, بلکہ صرف اور صرف خداوند پر لگی ہوئی تھی. اور خداوند انہیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا تھا اور ان کو گائیڈنس دیتا تھا تاکہ یہ وہ سٹیپس اٹھائیں جو خدا نے ان کے لیے آرڈر کر رکھے. ہاللویا. آپ سب کی, میری زندگی کی, آپ کی زندگی کا ایک 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 خدا نے آرڈر تیار کر رکھا ہے, آرڈر آف لائف ہے. ہاللویا. اور ہر مرحلے میں, زندگی کے ہر سیزن میں خداوند چاہتا ہے کہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو, اور جب اس کی مرضی پوری ہوگی تو پھر ایسے ہی برکات, ایسا ہی سٹیٹس جو خدا نے اپنے بندہ کو دے رکھا ہے آپ کی زندگی میں بھی ہوگا. اور یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ, ہماری آنکھیں خداوند کی طرف لگی رہنی چاہیے, اور اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو انہینس کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے محنت کرتے رہنا ہے. جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ جب یہ لاہور موو ہوئے تو میٹرک کے بعد بائبل کالج گئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی انہوں نے پڑھائی کو جاری رکھا, اور یہ جہاں پر ایک ہیلپر کے طور پر گئے تھے وہیں پر جب انہوں نے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی تو وہاں پر پھر یہ انجینئر کی جو سیٹ تھی وہ انہوں نے سنبھالی. اور یہ ہے وہ محنت, یہ ہے وہ خداوند کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے جب ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اب یہ کر, اب یہ کر. اور پھر جیسے جیسے ہم وہ خدا کے
पाक रूह की गाइडेंस में चलते हैं, उसकी बात को मानते हैं, तो हर स्टेप पर, हर लम्हा, हर सीजन में, जिंदगी के हर एरिया में फिर हम बरकत पाते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ बसर करते हैं खुदावंद की प्रोविजन के साथ। और ये हमने कभी नहीं भूलना कि हमने इंसान की तरफ कभी आंखें नहीं लगानी, किसी की तरफ नहीं देखना। इसीलिए कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसका भरोसा खुदावंद पर है और मलाऊन है वो शख्स जिसका भरोसा इंसान पर है। आए इंसान की तरफ आंखें ना लगाएं, वरना मलाऊन होंगे, वरना लानत काटेंगे। लेकिन अगर खुदावंद पर भरोसा रखेंगे तो फिर बाबरकत होंगे, उसी तरह से जैसे खुदा की खादम पास्टर हिदायत आसी साहब है। प्रेज द लॉर्ड। जीजो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो दूसरों से भी हम टेस्टिमनी सुनेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने पावरफुल गवाही सुनी खुदा के खादम पास्टर हिदायत आसी साहब की कि कैसे खुदावन पर भरोसा रखने से खुदा ने इनको एक सक्सेसफुल ज़िंदगी दी है और हर तरह से बरकत दी है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई हिदायत इस ज़बरदस्त गवाही के लिए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा बहन मजीदा से कि वो भी अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। जी बहन जी। यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो, हम उसका शुक्र करते हैं, ख़ास कर खुदावंद के बंदा का और पूरी टीम का, इस चर्च का। हम इस सारे माहौल को और ये बिल्डिंग सारे चर्च को देख के हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ। जब मैं देखती हूँ ये मसीह भाइयों के पासों के खुदा ने ये सरफराजी हमारे लोगों को दी है, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारी नजात, वो हमारी रोशनी है। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र है कि हम साहिवाल के इलाका में हमारे पुराने जो गांव घर है, तो खुदा उनका शुक्र है, उसका फजल है कि जब वो इधर हमें लेके आया तो हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, तो इधर आए तो खुदावंद का फजल हुआ, खुदावंद के लोगों से मिले तो खुदावन ने हमें औलाद से भी नवाजा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तो आप पास्टर साहब के चर्च हाँ जी, रिफाकत रखते हैं? हाँ जी जी। तो मेरे पास तलीम तो नहीं है, लेकिन पाक रूह की तलीम है। हालेलुया। खुदावंद का फजल है। 30-35 साल से ज़्यादा साल से पास्टर साहब के साथ खिदमत में है, लेकिन बहुत कुछ सीखा खुदावंद के बंदा से। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी गवाही है कि मैंने गांव में भी, यहाँ भी पास्टरों के साथ मेल मिलाप भी था। जब खुदावंद के बंदा से मिले तो बहुत कुछ सीखा। तो मैं कहती हूँ ये खुदावंद का बंदा बहुत बाबरकत है। हालेलुया। हलीमी में, फरोतनी में, सिखाने में, दूसरों की मदद में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरा दुआ का है खिदमत, चर्च में दुआ की खिदमत है। तो खुदावंद के फजल से, खुदावंद के बंदा की सीखी हुई बातें अब खुदा इस्तेमाल कर रहा है। तो लोग पूछते हैं कि बहन आपकी तलीम कितनी है, तो मैं कहती हूँ कि पाक रूह की। तो ये सारा कुछ ये खुदावंद के बंदा की बदौलत है, हमने सीखा। प्रेज द लॉर्ड। तो इनके सिखाए हुए दुआएं और शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के आगे झुकते रहे। आमीन। रात 3 बजे की दुआ, मैं कहती हूँ कि जो भी लोग सुनते हैं, 3 बजे की दुआ में बहुत पावर है। हालेलुया। खुदावंद बातें करता है। आमीन। तो उसके बाद
आज से 12-13 साल पहले मुझे कैंसर हुआ। अच्छा। हाँ जी, तो हम हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों ने जवाब दिया, मेरे बच्चों को, बड़ी बेटी नर्स थी, उसको इंग्लिश में कि घर ले जाओ। लेकिन खुदा ने बेड पे मेरे साथ कलाम किया कि डॉक्टर बेशक कहते हैं तो ज़िंदगी और मौत मैं हूँ, आपने मरना नहीं। हालेलुया। जब खुदा ने कलाम किया तो मैंने अपनी बेटी को कहा पास्टर से मेरी बात करवा दो। तो ये फ़ोन। आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने फ़ोन करवाया तो तब खुदा के बंदा इस्लामाबाद थे, तो उन्होंने एक बात सिखाई कि हर बात आपके लिए भलाई पैदा करती है। तो मैंने उस बात को अपने अंदर रखा। तो उसके बाद फिर खुदा ने हमें उठा खड़ा किया। तो हमारे जो गांव हैं अम्मी अब्बू के, उधर चर्च नहीं थे अच्छा। बहुत देर से। तो हमने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद उन लोगों को भी मज़बा दे, खैमा दे। तो खुदा ने 3 बजे की दुआ में कलाम किया कि मैं तेरे ही बाप दादा की नस्ल से लूँगा तो उस गांव में चर्च बनेगा। Praise the Lord, तो praise the मेरा सबसे छोटा भाई खुदा से बहुत दूर था। Lord। अच्छा। घर खादम आते थे तो वो बाहर आता था तो खादमों को देख के तो भाग जाता, कहता अम्मी को कहता है इधर तो यही तमाशा लगा रहता। अच्छा। तो हम उनके लिए ये खुदावंद के बंदा से सीख के तो उनके लिए दुआएं करते रहे। तो खुदावंद ने फिर कलाम किया कि तेरे ही बाप दादा की नस्ल से लूँगा तो वो उस गांव में, तो अब उस गांव में काफ़ी बड़ा चर्च बना, तो उसे मेरे भाई को खुदा इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो आपको जो कैंसर हुआ था खुदावन ने उससे भी आपको तो शिफा शिफा दी। दी। और ये सब कुछ हाँ जी। इसलिए हुआ क्योंकि जी। आपने सादगी से खुदा के कलाम को कबूल किया। जैसे आप बता रही थी कि खुदा के खादम ने कहा कि खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए मिलकर सब चीज़ें भलाई पैदा करती हैं। तो खुदावन ने आपको उस कैंसर से शिफा भी दी। शिफा दी। और फिर खुदा ने आपको जो इंटरसेसरी मिनिस्ट्री है, दुआ करने वाली खिदमत जो खुदा ने आपको दे रखी है, और रात को आधी रात को 3 बजे यानी कि सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आप उठ के खुदा उनके हुजूर उसकी हुजूरी में जाती हैं। और उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब खुदा हमसे कलाम करता है। उसकी वजह ये है उस वक्त हम फोकस्ड होते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, हमारा पूरा ध्यान पूरा वजूद खुदा की तरफ लगा होता है। इसलिए जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग उठकर खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया करें उसकी फेलोशिप में। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी इस ज़बरदस्त गवाही के लिए। तो बेटा आप क्या शेयर करना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के मौके फराहम करता है कि हम मुक़द्दसों के साथ जो है वो रफ़ाकत को बरकरार कर सकें। दैन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया कि हम खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो आपके साथ मिल बांट कर शेयर कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी की पर्सनल टेस्टिमनी जो है वो शेयर करनी चाहूँगी। तमाम सुनने वालों के लिए भी इंस्पिरेशन होगी, स्पेशली यूथ हमारी जो है उसके लिए। और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि जब हम जवानी के अयाम में आना शुरू होते हैं ना, तो इब्लीस जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश करता है वरगलाने की। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ही जवानी के अयाम में कदम रखा, इब्लीस ने अपनी रंग रलियाँ दिखाईं, पूरी कोशिश की कि हमें खुदा से दूर कर सके। लेकिन खुदावंद का शुक्र करती हूँ, कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे लीडर का होना बड़ी अहमियत रखता है। तो खुदावंद का शुक्र है कि पास्टर जी की सूरत में खुदावंद ने बहुत अच्छे रहनुमा, बहुत अच्छे लीडर जो हैं वो हमें बख्शे। ज़िंदगी के हर मरहले में किसी भी तरह की रूहानी कमी हो या जिस्मानी तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो पास्टर साहब जो हैं वो बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। तो इब्लीस ने ऐसे ही कुछ कोशिश की, लेकिन खुदावंद के बंदा ने और मेरी वालदा ने दुआओं के वसीला से जो है वो खुदावंद के आगे गिरफ्तारी की
اور خداوند نے پھر سے اپنی طرف ہی کھینچا، Praise the Lord. کیونکہ خداوند چاہتے ہی یہی تھے کہ میری زندگی سے اپنے کام کو لیں، Amen. کیونکہ کلام خدا بھی یہی فرماتا ہے کہ جوانی کے ایام میں کیا کر اپنے خالق کو یاد کر۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ابلیس کے چنگل سے نکلے، اور میری کوشش ہوتی تھی، میں کسی ورشپر کو دیکھتی تو میرے دل میں ایک ہی وش ہوتی کہ خداوند میں بھی اس طرح سے تیرے نام کی ورشپ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی سے جب میں ورشپ کروں لوگ برکت پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ جب میں نے دنیا کی خواہشات کو چھوڑا، خداوند کی طرف آئی، تو خداوند نے روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی برکتوں سے بھی نوازنا شروع کیا، اور اب میں میوزک جو ہے وہ سیکھ بھی رہی ہوں، اور چرچ میں پراپر جو ہے وہ ورشپ بھی کرتی ہوں، خداوند کا شکر ہے، اور سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہوں، اور یہ سب کچھ پاسٹر صاحب کی دعاؤں کے وسیلہ سے، اچھی گائیڈ لائن کے وسیلہ سے ہوتا ہے، Praise the Lord. کیونکہ داؤد نبی زبور 65 میں بھی فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ Amen. تو میں خداوند کا بے حد شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنے لیے چن رکھا تھا، Praise the Lord. بنائے عالم سے اس نے مجھے دنیا سے الگ کر رکھا تھا تاکہ میں اس کے جلال کے لیے اپنی زندگی کو سرو کر سکوں، زبردست. اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ جگہ جگہ پر لے کر کے جاتا ہے، کلام کے وسیلہ سے بھی استعمال کرتا ہے، اور ورشپ کے وسیلہ سے بھی استعمال کرتا ہے۔ دین مجھے خوشی ہوتی ہے جب پروگرام یا عبادت ختم ہو جاتی ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جس طرح ہمارے جو گاسپل سنگرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی وش ہوتی ہے کہ نہیں میں اس کو ملنے کے بعد جاؤں، تو میں کہیں پر جاتی ہوں تو یوتھ کی اسپیشلی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہم سسٹر جی سے مل کے جائیں گے، کھڑے رہتے ہیں۔ تو جب اس طرح میری زندگی میں ہوتا ہے تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور میں اسپیشلی یوتھ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جسمانی جو برکتیں ہیں وہ ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں روحانی برکتوں کے لیے دروازوں کو کھولیں، Amen. اپنے دل کے دروازوں کو مسیح کے لیے کھولیں تاکہ روحانی برکتیں آئیں تو ساتھ ساتھ وہ جسمانی برکتوں کو بھی آپ کے لیے کھینچیں، Praise the Lord. تاکہ Praise the خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگی سے کام لے سکے۔ آمین۔ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. بیٹا بڑی زبردست آپ نے باتیں کہی ہیں اور یوتھ کے لیے ایک زبردست میسج دیا ہے کہ ہم پہلے اس کی بادشاہت، اس کی راست بازی کی تلاش کریں تو باقی سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ Hallelujah. Praise the Lord. تو جی بھائی وسیم آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں بھی اپنی گواہی شیئر کروں گا۔ شکریہ آپ کا، خداوند کا شکریہ۔ میری گواہی یہ ہے، میں بھی ایک گاؤں سے ہوں، اور پورے گاؤں میں ہمارا ایک ہی گھر تھا کرسچنس کا، اور میرے ماموں جی بشپ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ میری نانو بھی خدا میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بچے چھوٹے ہیں میری ماما کو، تو ہم نے کینچی پہ گھر کرائے پہ لے لیا، تو ہم 4 بہن بھائی ہیں، بہن بھائی پڑھتے رہے، تو خداوند کے فضل سے، خدا کے خادموں کے وسیلہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اب خداوند کا فضل ہے کہ میری 2 بہنیں وہ بھی خدا میں ہیں، ہم دونوں بھائی بھی خدا میں ہیں، اور خداوند جب ہم گاؤں سے آئے تھے سب کچھ گاؤں میں ہی تھا، جو ماما کے جہیز کا سامان وغیرہ تھا، لیکن جیسے ہی ہم لاہور میں آئے، خداوند کا شکر، اب ادھر گلیکسو ٹاؤن میں ہی کوئی 5 مرلے کا ہمارا گھر ہے، تو Hallelujah. خداوند کے فضل سے، Praise the تو Lord. خداوند کے خادموں کے وسیلہ سے، اور تقریباً میں 10 سال سے خدا کے خادم کے ساتھ چل رہا ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔ Praise the Lord. Praise the Lord. عزیزو آپ نے بڑی زبردست گواہیاں سنی ہیں کہ کیسے خدا کے خادم کے ساتھ رفاقت میں رہنے میں، دعا کرنے میں، کلام کو سننے میں خدا نے جو یہ زندگیاں ٹرانسفارم کی ہیں، اس کا رزلٹ روحانی اور زمینی برکات کی صورت میں جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ عزیزو یہ خدا چاہتا ہے کہ ہر مسیحی خاندان، ہر شخص کی زندگی میں ایسا ہی ہو، تاکہ لوگ اپنی مجبوریوں اور پرابلمز اور تنگیوں اور مایوسیوں میں زندگی بسر نہ کریں، بلکہ خداوند کی خوشی میں، خداوند کے اطمینان میں اور خدا کی محبت میں زندگی بسر کریں، جیسے کہ یہ خاندان کر رہے ہیں۔ یہ زبردست گواہیاں ہیں، یہ زندہ مثالیں ہیں، یہ خدا کے کلام کا ثبوت ہے
جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان گواہیوں سے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور سادگی سے قبول کر کے ایمان رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ایسی پاورفل گواہیاں ملتی ہیں، کینسر جاتا رہتا ہے، خاندان اور نسلیں بدل جاتی ہیں۔ اور اب اس بہن کی جو بیٹی خدمت میں آ گئی ہیں اور خدا نے اس بیٹی کو بھی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور اس طرح سے بھائی وسیم اور ان کا خاندان بدلا ہے، اور پاسٹر ہدایت آسی صاحب کی اپنی زندگی تبدیل ہوئی اور ان کا سارا خاندان بدلا اس وقت جب خدا کے کلام کو قبول کیا، اس کا یقین کیا، تو کلام آج بھی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع کل اور آج بلکہ ابدا کی یکساں ہے۔ عزیزو، اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے خدا کی خادم سے خدا کا کلام سنیں گے اور پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اس لیے کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از ویلکم بیک۔ عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست گواہیاں سنی، ہاللیلویہ، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو کلام قدرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں اور آئیں خدا کی خادم پاسٹر ہدایت آسی صاحب کو ویلکم کہیں ایک بار پھر، تاکہ خدا کے کلام سے ہم مستفید ہو سکیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ تھینک یو برادر صالح، خداوند کا شکر ہو کہ آج ہم گاڈ از لو اس پروگرام میں ہیں، اور جیسے میں نے اپنی گواہی سے سٹارٹ کیا اور بتا رہا تھا کہ گلستان گروپ آف کمپنی میں نے جاب کی سفائر میں، اور ایک دفعہ میں نے ریزائن دیا تو خداوند نے رات کو مجھ سے کلام کیا کہ تو نے خود اپنی وجہ سے وہاں پہ جاب نہیں کر رہا، میں نے تجھے وہاں پہ رکھا ہے۔ تو یہاں پہ میری گواہی یہ ہے کہ اس گروپ نے فارنر بھی رکھے ہوئے تھے، اگر رات کو کوئی مشین خراب ہو جانی تو گھر سے وہ لینے کے لیے آ جاتے گاڑی پہ۔ تو جب میں جاتا تو جو ہم نے سیکھا ہے ہم تو وہی اپلائی کرتے ہیں، میں نے کرنا خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، اور سوئچ آن کرنا تو مشین چل پڑنی۔ وہ ٹکریں مارتے ہوتے تھے، کیا کیا ہے ہمیں یہ بتا۔ تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے، کیونکہ یہ میری زندگی کا بہت ایک اچھا حصہ ہے خداوند کی آواز کو سننا، اس پہ پھر عمل کرنا۔ تو خداوند نے نہمیہ میں سے مجھے کہا بیٹا یہ پڑھ، ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ، جی سر میں نے پڑھ لیا، پھر پڑھ 10 دفعہ جب پڑھ لیا تو کہتا اب مجھ سے یہ حکمت مانگ جو نہمیہ کے پاس تھی۔ تو پھر میں نے مانگنی کہ خداوند مجھے یہ حکمت دے، یہ مسا دے۔ تو اسی طرح ہی گلستان گروپ میں ایک 2.5 کروڑ کی مشین آتی تھی، ڈرائر تھا یان ڈرائر، تو جی ایم کہنے لگا ہدایت صاحب یہ بنانا ہے، میں نے کہا جی بن جائے گا۔ جو 2.5 کروڑ کی مشین تھی اس کی ہم جرمنی سے لیتے تھے، وہ ان ہاؤس میں نے 20 لاکھ میں مکمل کی، مجھے اپریسیشن لیٹر ملا، اور گورے بھی آ کے ہاتھ چومتے تھے کہ ان کی ویلڈنگ سے ہماری بہتر ویلڈنگ تھی، سیم کیپیسٹی، سیم رزلٹ، اور اپریسیشن لیٹر مجھے بونس، میری ساری ٹیم کو بونس ملا۔ تو یہ خداوند کا شکر ہے کہ جہاں خدا رکھتا ہے پھر وہ کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ تو کلام کے تعلق سے ضرور سیکھیں گے کہ جس طرح خداوند کا بندہ موسیٰ، خدا اس سے بولا کہ جا میری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ کہ مجھے خداوند نے بھیجا ہے اور اسے آزاد کروا، تو وہ کہتا ہے میں کون ہوں نا؟ تو خداوند کہتا ہے یار تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پھینک۔ جب وہ پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے، پکڑتا ہے تو لاٹھی بن جاتی ہے۔ تو خداوند نے یہ ثابت کیا کہ بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جہاں پر بھی میں نے قدم رکھے ہیں خداوند نے میرے ساتھ رہا ہے، ہمیشہ ٹارگٹ ٹائم ملا ہے، ٹارگٹ ٹائم سے پہلے ہم نے اپنی جاب کو مکمل کیا۔ تو آج جو حالات چل رہے ہیں، ملک ہمارے میں قحط سالی ہے،
बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं, तंग दस्ती है, गुर्बत है, तो हमारी दुआ है कि खुदावन हमारे मुल्क को, हमारी कौम को इस कैद साली से आज़ाद करे, आज़ादी और रिहाई में बदले। तो इसी तरह का एक वाक़या है कि कैद साली थी, खुदा की एक खादमा अलीशा नबी के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा शोहर और तेरा खादम मर गया, अब कर्ज को आए हैं कि 2 मेरे बेटे हैं, उनको ले जाएं, गुलाम बनाएं, बेचें और अपना कर्जा पूरा करें। तो खुदा का खादम कहता है कि तेरे पास क्या है? तो वो कहती है घर में एक बॉल है, प्याला, उसमें थोड़ा सा तेल है। तो वो कहता है पूरे मोहल्ले के, इलाके के बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे कर ले, कमरे के अंदर अपने बच्चों को ले और उसे अंडेल, जैसे जैसे अंडेलते जाओगे बर्तन भरते जाएंगे तो उसको तेरे बेटे उठाते जाएं। तो वो आयल जो था, वो तेल जो था, वो अंडेलती गई और वो बर्तन भर गए। तो खुदा के खादम ने कहा जा कर्जा भी अदा कर, इसे बेच और जो बचे उसमें गुजर बस्त भी कर। तो आज जो हमारे लिए लेसन है, कैद साली है, तंग दस्ती है, मुल्क अजीबोगरीब सूरत हाल से गुजर रहा है, जो हाथ में है उसे प्लीज़ हम अंडेलना शुरू करें खुदा के हजूर में। उसे रोकें ना कि आज जुमेरात की मीटिंग पे जाना है, हदिया नहीं, आज लोग इबादत पे नहीं आते पास्टर साहब क्योंकि हमारे पास हदिया नहीं है। तो जो है वो ज़रूर अंडेलें, खुदा हमें ब्लेस करेगा। इसी तरह खुदावन और यही भरोसा है खुदा। जी जी जी, यही भरोसा, और उसी पे खुदा बरकत देगा। आमीन। हमने तो प्रैक्टिकल गुआइयाँ हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत खुदावन से ये ब्लेसिंग रिसीव की है। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी भीड़ थी, तो खुदावन ने शागिर्दों से पूछा कि भूखा तो इनको भेजना मुनासिब नहीं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? कहते कुछ नहीं। किसी ने बोला कि एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो खुदावन ने उसी पे ब्लेसिंग दी कि तुम्हारे पास क्या है? तो 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत दी, 5000 लोगों को भी शेयर किया और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। तो आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इस कैद साली में, तंग दस्ती में, हम उसी पे खुदावन से बरकत मांगे तो डेफिनेट खुदावन हमारे लिए एक नया काम करेगा। कलाम में लिखा है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा कि क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। पूरे मिस्र में तारीकी थी लेकिन बनी इसराइल के घर रोशन थे। तो आज यही गवाही हो कि पूरे मुल्क में कहत साली हो लेकिन मसीही लोग खुशहाल हैं, हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, तो बाबरकत हैं, जैसे खुदावंद के खादम कह रहे। तो इसलिए जो हमारे हाथ में है, हमें ज़रूरत है कि खुदावंद के चरणों में लाएं, दुआ करें। खुदावंद हमारे लिए बिजली के बिल भी मुहैया करेगा और हमारा कोई बहन भाई इन बुरे हालात में भूखा नहीं सोएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का आसमान जो है वो अच्छा खजाना है, कायनात में सारी मामूरी उसकी है। मैं आखिरी बात के साथ क्लोजिंग साइड पे आऊँगा। खुदावंद का बंदा पालूस, इलाके के लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया, शहर से बाहर फेंक दिया। ईमानदार इकट्ठे हुए, दुआ की, फिर से वो जिंदा हुआ। इसमें सीक्रेट क्या है कि खुदावंद का बंदा स्टीफनस, जो खुदावंद का पहला शहीद है, उसको जब संसार किया जा रहा है पत्थरों के साथ, तो वो दुआ कर रहा है, खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर ले और इनको मुआफ कर दे। तो जो पालूस की जिंदगी में सीक्रेट है वो ये है कि उसने उस मौत को कबूल नहीं किया। तो हमें भी इस कहत साली को कबूल नहीं करना, बल्कि जिंदा खुदा का शुक्र करना है। मुंह से अनाउंस नहीं करना कि हम मर गए, हम ये हो गए, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो नेको बदो दोनों पर बारिश बरसाता है, सूरज चमकाता है। कलाम में लिखा है वो झुके हुओं को संभालता है,
गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। तो हमारा खुदा जिंदा है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। तो हमें जिंदा खुदा का शुक्र करना है। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अजीजों, आपने बहुत ही पावरफुल मैसेज सुना है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। अजीजों, हमारी ज़िंदगी जो है वो टोटली और कम्प्लीटली हमारे खालिक पर, हमारे आसमानी बाप पर डिपेंडेंट है, किसी और पर नहीं। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे, किसी गवर्नमेंट और किसी पर भी नहीं हमारा इन्हिसार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर हो, और जब खुदावंद पर होगा तो खुदा की बरकत आएगी। भाई की गवाही से और उस मैसेज से जो जिन्होंने शेयर किया है, और ये खुदा के कलाम को बार बार कोट कर रहे हैं, अगर आप बरकत चाहते हैं, कलाम से भर दें और उस कलाम का यकीन करें और उस पर भरोसा रखें। खुदावंद आपको घूरे से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। ये है वो खुदा जो खालिक खुदा है, तख्लीक करने वाला खुदा है। जहाँ कुछ नज़र नहीं आता वहाँ वो सब कुछ पैदा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और मैं भाई हिदायत से ही रिक्वेस्ट करूँगा, इतनी ज़बरदस्त इनकी गवाही है, इतने जलाली काम खुदा ने इनकी ज़िंदगी में किए हैं। इस वक्त आप जितने ख़ासकर नौजवान जो अपने फ्यूचर के ताल्लुक से मायूस हैं, खौफ के नीचे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और फिर जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा की मौजज़ा करे, आपके ख़ानदान में मौजज़ा हो, आप खुशहाल हों, और जो भी कोई दरख्वास्त आपने खुदा उनके सामने रखनी है इस वक्त या रखी हुई है, ज़रूर खुदा उनके सामने अपनी दरख्वास्तों को रखें, और खुदा के खादम हमें दुआ में लीड करेंगे। मैं इनके साथ मुत्तफिक होऊंगा और खुदा जलाली काम आपकी ज़िंदगी में करेगा। आए हम दुआ करें और खुदा के खादम हमें इस दुआ में लीड करेंगे। जी भाई। आमीन। आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हम अपनी रूह जान बदन पर बर्रे के लहू को लेते हैं हालेलुया। और बड़ी दलेरी के साथ, Yes, पाक रूह Lord. के साथ मिलकर यस्सु के नाम में हालेलुया। आसमानी बाप तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तुझे ऐ बाप, ऐ अब्बा कहकर पुकारते हालेलुया। और तेरा शुक्र करते हैं। यस लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। Hallelujah. खुदावन तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, हम तेरा शुक्र करते हैं। यस लॉर्ड। तेरा नाम कलामे खुदा कहलाता है। तूने मौत और कब्र पर फतह पाई है, Hallelujah. हम तेरा शुक्र करते हैं। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुद खुदा है, हमारा उस्ताद है, पाकीज़गी का रूह है। हम तेरी जुम्बश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और सब बहन भाई मिलकर, पूरी टीम पूरे इस अदारे के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को मुआफ करते हैं। Yes, ऐ इब्ने खुदा, जिंदा खुदा के बेटे, हम सब तेरी हजूर में जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, हम सब अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। यस लॉर्ड। खुदावन, हमने बगावत की, हमने शरारत की, हमने तेरे कलाम और आइन को नहीं माना। खुदावन तू हम पर रहम कर Yes, और Lord. मुआफ कर Yes, दे। हम तेरी स्लीब के नीचे आते हैं, यस अपने पाक लहू से धो Hallelujah. और पाकीज़गी दे। हम सब यीशु मिलकर के कहते हैं, नाम में। यीशु मुझे खून से अपने धो, Hallelujah. मेरी जान Yes. बदन रूह को खुदावन पाकीज़गी Yes. दे। Yes. ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। आमीन। यस लॉर्ड। खुदावन, हम आपको मुबारक कहते हैं जीसस कि आसमान का खुदा
खुदाए अजीम, खुदाए मुहीब मुबारक हो। Yes. खुदावन तेरा जलाली नाम यसु नाम मुबारक हो। Yes. अजल से ज़बा किया हुआ Hallelujah. बर्रा मुबारक हो। Hallelujah. बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावन मुबारक हो। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू मोजज़ात का खुदा है। तू पानियों पे चलता है, Yes. तूफानों को रोक देता है, Do तू your अंधों को wonders आंखें today, देता है, Father. लंगड़ों को Jesus. चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, Yes. बीमारों को लाइलाज बीमारियों से एक-एक दुआ शिफा को देता है। तू शाफी है। और मौजज़ात। खुदावन तू राह हक और जिंदगी Yes. है, तू क़यामत और जिंदगी है, तू जिंदगी की रोटी है, तू जिंदगी का Hallelujah. पानी है, तू दुनिया का नूर है, Yes. तू अंगूर का हकीकी दरख्त है। Yes. हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा नजात दहिंदा है, Yes, हमारा मुनज्जी है, हमारा इवजी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। Yes. इस वक्त खुदावन जो आज कलाम का बीज बोया गया 100 गुना फल लाए। चोर को यस्सु के नाम में बांधते हैं Yes. ताकि कलाम के इस बीज को चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम। खुदावन तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए। इस वक्त जितने बहन भाई खुदावन बरकत टीवी चैनल्स को देख रहे हैं, जो भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चा बीमार है, तंग दस्ती में है, गुर्बत में है, किसी भी खुदावन प्रॉब्लम में है, हम मुत्तफिक होकर, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि जिस बात के लिए ज़मीन पर दो मुत्तफिक होंगे, जो कुछ ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांध जाएगा। Yes. जो कुछ ज़मीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा। Yes. खुदावन तू कहता है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और मिल जाएगा। यीशु के नाम। खुदावन मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों की इनकी गुलामी और असीरी को आजादी और रिहाई में बदल दे। यीशु मसीह के इनके नाम। मातम को नाच में बदल दे। Yes. इनके गम को खुशी में बदल दे। यीशु मसीह और के नाम। लाइलाज बीमारियों को, हर तरह की बीमारी को, Yes, हर Lord. तरह की तंग दस्ती को हम यस्सु के नाम में बांधते हैं। यीशु मसीह के नाम। यस्सु के नाम में बांधते हैं Yes, और हुक्म Father. देते हैं अभी इसी वक्त यस्सु के नाम में इन जिंदगियों को छोड़। यीशु मसीह के नाम। खुदावन तेरी रेजोरेक्शन पावर मांगते हैं। यस फादर। तू शाफी है। यस फादर। खुदावन मुकम्मल शिफा दे। तेरे Yes. कलाम में लिखा है Yes. और कोई वबा तेरे खैमा को ना छुएगी, Yes, तपाली तेरे डेरे विच कदी ना आवेगी, और कोई Yes, ऐसा हथियार बनाया नहीं गया Jesus जो तेरे name. खिलाफ कारगर साबित हो। यीशु के नाम। तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, Yes. 7-7 रास्तों में से Yes. होकर भाग Yes. जाएंगे। Yes. हम Yes. अबलीस को और उसकी तमाम बदरूहों को यस्सु के नाम में, जो इन जिंदगियों को प्रॉब्लम में हैं, मुश्किलात में हैं, इन्हें यस्सु के नाम में बांधते हैं यीशु और मसीह हुक्म के देते नाम। हैं Yes. यस्सु के नाम में छोड़, यीशु यस्सु मसीह के के नाम में छोड़। Yes. खुदावन सर से लेकर पांव तक हम इन बहन भाइयों को, इनके खानदानों को, इनकी जॉब, इनके बिजनेस को बर्रे के लहू में छुपाते हैं। यस फादर। खुदावंद आसमान तेरा अच्छा खजाना है, यस। कायनात में यस। मामूरी तेरी है। यस। ज़बूर 24 उसकी पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह के जमीन नाम और में। उसकी सारी मामूरी खुदावंद की है। यस तो खुदावंद आसमान खोल, यीशु मसीह के नाम में। हमारी बहनों भाइयों को बरकत दे, यीशु के- माली खुशहाली दे, जान की खुशहाली दे, हकीकी खुशहाली दे Yes. और बाइबली खुशहाली दे। यीशु मसीह के नाम। खुदावन यीशु जब तू बादलों पे आए यस यस। तो हमारी बहनें भाई जो इस टीवी चैनल को देख रहे हैं, ये हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, यस फादर। आपका चेहरा देखें, आपसे बातें करें। यस फादर। खुदावन पाक रूह से भर दे। यीशु और हम मसीह के दुआ करते हैं कि पूरी पूरी नजात दे। यस। तेरा शुक्र करते हैं, Yes. हम इनकी Yes. नजात के लिए दुआ करते हैं। खुदावन तू लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया पैसा दे अंजील के फैलाव के यीशु लिए, मसीह के अपने बदन की तरक्की के लिए यीशु बरकत मसीह दे। के खुदावन हम इस प्रोग्राम के लिए, गॉड इज लव के लिए, ब्रदर सालिक के लिए, बरकत टीवी चैनल्स के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन तेरा हाथ इस अदारे पर ठहरा रहे, इनकी हद्दों को बढ़ा, यीशु वसाइल मसीह को के बढ़ा नाम में। और बरकत दे, यीशु सारी मसीह के जरूरतों को पूरा करना। यीशु मसीह के तेरा शुक्र करते हैं।
तेरा शुक्र करते हैं। आसमान तेरा अच्छा खजाना है, Yes. इस अदारे के लिए खुला रहे। यीशु मसीह थैंक यू जीसस, तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए। यस फादर, आमीन। यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Thank you so much, brother ji. It's powerful, anointed और spirit led prayer के लिए मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने बहुत से लोगों को छुआ है। ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपकी गवाही के लिए, मैसेज के लिए, दुआ के लिए। इस तरह से भाई वसीम आपके भी शुक्रगुजार हैं, बहन मजीद आपके भी शुक्रगुजार हैं और बेटा आपके भी शुक्रगुजार हैं इस ज़बरदस्त गवाही के लिए। तो अज़ीज़ो, खुदावंद की तरफ आंखें लगाए रखें। खुदावंद का बड़ा ख़जाना आसमान हमारे लिए खुला हुआ और हम सब कुछ उससे रिसीव कर सकते हैं यीशु मसीह के फजल और उसके ईमान के सबब से। प्रेज द लॉर्ड। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।